Il Montenegro è un piccolo paese, ma in questa fase è molto importante. Per questo sono venuto qui a Podgorica. Lei, signor Mandic, ritiene che siamo alla vigilia della fine politica di Milo Đukanović. Sbaglio? I do believe that this is the political end of Milo Đukanović. And it's time, 27 years. His governance of Montenegro. On ne bi ni vladao toliko dugo da nije krao izbore. He is stealing elections, so because of that he is ruling so much. I postoje negdje prečutni dogovor između njega i takozvane međunarodne zajednice. And there is something like a silent agreement between him and international audience and international governments and everything. Da on ima slobodu da krade izbore, da mu se ti izbori priznaju kao demokratske. That he has a freedom to steal election and that they recognize these elections as a democratic. A na drugoj strani on je potpuno izvršavao sve naloge velikih međunarodnih centara koje su se ticale za globalna kretanja. And at the other hand, for that he could do everything what they wanted for geopolitical reasons, for the interest of the West and all the geopolitical gain. Le ho posto la domanda perché penso che per gli Stati Uniti in particolare non c'è interesse a una uscita di Đukanović dalla scena politica e forse anche l'Europa non è interessata a un cambio del genere. Che ne dice? He thinks almost similar. Uzimajući u obzir uticaj i snagu Sjedinjenih Američkih Država koja daleko nadmašuje Europsku uniju. When we take power of United States much more than European Union and Europe. Mislim da ta želja za odlaskom Đukanovića koja se može čuti iz važnih evropskih centara. I think that wish that Đukanović goes from government that we can hear from European centers. Nije dovoljno kada se uporedi sa snagom koja se čuje iz Vašingtona. It's not enough when you compare with the power of influence from Washington. Đukanović je bespogovorno izvršavao sve one naloge koje dobija iz Vašingtona. Đukanović was for all these years like a slave for Washington and everything, and he was without a question doing everything they wanted. Mogu bi dodajem i korak dalje da kažem da je on saradnik američke administracije. And I can maybe go a little further and say that he is a colleague and partner in USA administration. On je uradio mnogo poteza koji su u direktnoj suprotnosti sa većinskom voljom građana Crne Gore. He done a lot of moves and steps which are totally contradictory of the will of the people, of majority of the people of Montenegro through these years. Koji su bili u skladu sa politikom Sjedinjenih Američkih Država. And which were totally in line with the politics of United States. Tu mislim na priznanje lažne države Kosovo. I think of recognizing a false country of Kosovo, false state. Iako je ubjedljiva većina građana Crne Gore protiv priznanja. Even though the big majority of Montenegrin people. I miješanje unutrašnje stvari Srbije tako što jedan dio teritorije Srbije priznajemo kao nezavisnu državu. The majority of people was against that recognition, and still the part of Serbia was totally against that recognition. Uvođenje sankcija Rusiji. He put a sanction to Russia. To je jedna od velikih spoljnopolitičkih grešaka koje je napravio Đukanović. One of the big foreign affairs faults of Milo Đukanović here. Većina građana to ne podržava. The majority of people are against that. Ali je zato on dobio nekoliko štrika veoma važno u Vašingtonu zbog tog poteza. But they say, okay, you are great because of that move. Vlada Demokratskog fronta. The government of Democratic Front odmah ukinuti sankcije Rusiji. Will immediately deny the sanction against Russia. Pozvaćemo priznanje lažne države Kosovo. We will also deny the recognition of the false country of Kosovo. I procesuirat ćemo Milo Đukanovića i lopovsku družinu koji su 27 godina pljačkali. And put on the trial the Milo Đukanović and the let's say a clique of thieves. Ja znam da se ovo ne sviđa mnogima sa strane. I know that this, what I'm saying, maybe it's not great to hear from a lot of guys from outside international, especially in the West. Ali ovo interes Crne Gore i većine građana. But this is the interest of Montenegro people and the majority of Montenegro people in Montenegro. La vostra coalizione, cioè il Fronte Democratico che lei guida, la chiave, come si dice in montenegrino, ključ, e altri, è in grado di mantenere la propria unità su queste questioni?
Glavna snaga opozicije je Demokratski front. The main strength of opposition in Montenegro is Democratic Front. I mi smo skoro potpisali sporazum And we recently signed an agreement koji je upućen ključu i demokratama i koji je prihvaćen. and sent it to Key and Democrats, and they say, okay, accept it. Da uspostavimo odmah nakon izbora našu vladu. So we can immediately after election make our our government without Đukanović, of course, and DPS. To je važan korak. And this is a very important step. I sa tim su upoznati svi građani Crne Gore. And with that agreement, and all the majority or all the people of Montenegro are informed. Ja mislim da će Demokratski front na osnovu snage koju će imati I think and I do believe that the Democratic Front, according to our power that we will have, we will imati najveći broj akcija u toj vladi. we will have, let's say, majority of shareholders in that new government. Pa samim tim bit ćemo u prilici da donosimo odluke i da realizujemo naš izborni program u koji spada ukidanje sankcija Rusiji, povlačenje priznanja lažne države Kosovo i procesuiranje kriminalaca iz lopovske družine Miloševića. So because of that we will be the strongest part in this new government, we could and we will do. Ma voi entrate in Europa con queste posizioni che non sono quelle dell'Europa attuale, mentre la gente, la maggioranza della popolazione qui vuole andare in Europa, vuole essere parte dell'Unione Europea. O sbaglio? Želju i našu namjeru da se priključimo Europskoj uniji. We are for, and we are telling that, and now I want to tell that our will is to be part of EU. Ali mi nismo eurofanatici. But we are not Eurofanatics. Naš nacionalni interes podrediti evropskim integracijama. And our national interest is more important than the interest of EU. Naš nacionalni interes će biti za nas na prvo mjesto, a eurointegracija na drugo. On the first hand, ho compreso bene quello che lei ha detto, ma questo significa che il piccolo Montenegro si appresta ad aprire una serie di enormi questioni con la grande Europa proprio mentre ne chiede l'adesione. Per giunta è una discussione così difficile per una Europa che sta vivendo a sua volta una seria crisi. And we can see now that in Europe it's bigger and bigger. We have some movements and parties and countries that think like we think. And we recognize the potential partners in EU. Dakle, mi smo neko ko ne želi da se Evropska unija pretvori samo u jednu državu gdje se zna ko će da upravlja sa njom. So we don't think that it's good that European Union be just like one centralized country that from one city can be. Mislimo da svak treba da ima svoje mjesto, svoju ulogu i svoje posebne nacionalne interese. We think that every country have to have their own national interest, own place in EU, etc. To è vrlo važno. Mi sembra di capire che lei fa accenno alla esigenza di una nuova Costituzione europea. Mi sa malom Crnom Gorom teško možemo nametnuti Evropi. We as a small Montenegro, it's very hard to put something very special for Europe and to. Mi možemo reći Evropi onu granicu ispod koje mi nismo spremni da idemo u uništavanju vlastitog i nacionalnog dostojanstva i položaja naše države. But we, of course, can and we will say to Europe our margin that we will not go above through that margins, and that margin means our national interest and the interest of people of Montenegro. Ako će Europa da nas prihvati, mi bi se tome radovali. If Europe wants to take us like we are, we will happy with that. A ako ne, mi ćemo biti dobri komšije. And if not, we will be good neighbors. The last question. Capisco bene le vostre intenzioni, ma per realizzarle vi ci vorranno mezzi adeguati, risorse, investimenti, un programma economico. Non è detto che verranno da coloro che voi sceglierete come vostri interlocutori. Pensate alla Russia come a un potenziale aiuto economico o no? Avete un piano in questa direzione? Of course. We think that Russia will be one of the most important partners of Montenegro in the future time. 2006, 2007 i 2008 godine ruski investitori su u Crnu Goru uložili na milijarde. 2006, 7 and 8, the Russian investor invested in Montenegro billions of euros.
billions, Cijena kvadratnog metra stana u Budvi je bila dostigla cijenu koja se plaća u Monte Carlo. So the price of a square meter in Budva in that period of time was the price like in Monte Carlo. Dakle, ogromna količina novca se tada slila u So tremendous amount of money that was entered in that period of time in Montenegro. Ali Firstly, from Russia. korupcija i politika vlade da je izvarala investitore, neke čak i opljačkala. But the policy of our government that cheated that investors Spriječila je dolazak novog novca u Crnu Goru. stopped entering of new money in Montenegro from Russia. Nova vlada koju će činiti Demokratski front, gdje neće biti korupcije, gdje neće biti organizovanog kriminala, zna da na našim granicama čekaju desetine milijardi evra koje bi ponovo mogli sa te destinacije doći u Crnu Goru. Our new government, a government of Democratic Front, very well knew that on our borders waiting, he said, waiting a big amount of money from Russia, that waiting new Montenegro without corruption and organized crime, and we will have that money to come into Montenegro. I mi ćemo ih naravno pozvati. And we will call them, that investors and... To je važna činjenica u privlačenju investicija u Crnu Goru. And that's very important fact when we are talking about investing in Montenegro from Russia. Prva naša dobra poruka i dobra vijest bit će da ćemo da ukinemo sankcije Rusiji. In that manner, so first our main and important steps in that way is that we will deny sanctions from Russia. Da ćemo pozvati ruske investitore da ulože u naš turizam, da ulože u infrastrukturu, da ulože u hidro i energetski potencijal sa kojim raspolažemo. And we will call immediately the Russian investors to invest in Montenegro in our infrastructure projects, potentials, hydro potentials and everything. I svakako ono što je za nas izuzetno važno, jer smo mi mala zemlja. And of course, something that is very important for us because Montenegro is a small country. Očekujemo mnogo veći dotok ruskih turista i turista iz Srbije. We expect much more tourists from Russia and also from Serbia in future period of time. Dakle, mi smo mala zemlja kao predgrađe jednog velikog grada. So like we are a small country, like some kind of suburb of some big city. I mi sa dobrom organizacijom možemo uraditi da svaka porodica u Crnoj Gori živi dobro, a da najveći broj od njih budu bogati. And we believe that with this very serious politics we can make the country that a lot of majority of all the people live well and a lot of people live very wealthy. Okay, to je naš cilj.